السلام عليكم. إذا نكمل مع صفحة 15 من الكتاب المدرسي للسنة الثالثة متوسط. إذا عنا je lis et je comprends، أي أنني سأقرأ وأحاول الفهم. عنا j'observe et j'anticipe. j'observe أي أني سألاحظ أولا، ثم سأتوقع ما الذي حدث. Bien sûr, l'observation en général fait les photos. Rapporte en une phrase ce que tu vois sur chaque photo. هنا في chaque photo bien sûr je vais observer سألاحظ ثم سأقول ما الذي جرى حسب توقعي في هذا الحادث. هنا واش رانا نشوفوا الشرطة، نشوفوا لا فواتور دو لا بوليس، ونشوفوا باللي داو انسان داخل هاد لا فواتور. اذا arrestation d'un homme par la police. هنايا واش نشوفوا باللي هاد سائق الدراجة النارية وقع، وهذا عبارة عن حادث. نشوفوه هنا في طريق، نشوفوه هنا الهاتف ديالو وقع على الأرض. إذا هنا لا chute d'un motocycliste sur la route. هنا واش رانا نشوفو un rhinocéros qui est mort par terre. هذا ما ألاحظه قلنا. إذا نشوفو بلي هاد الرينوسيروس إذا il est mort. alors la mort d'un rhinocéros est on peut dire aussi un rhinocéros mort sur le sol. Voilà, alors on continue. Observe ces trois textes. Comportent-ils des titres? On va pas lire mais on va juste observer. لن نقرأ وإنما سنلاحظ فقط. نشوفوا هذا تكست 1 تكست 2 تكست 3. هذا لا يعتبر كعنوان، هذا كدليل مؤشر فقط داروه باش نعرفوا كي مدونا الأسئلة نعرفوا وين راه تكست 1 وين راه تكست 2، ولا عندما نجيب خاصة نقدروا نفهموه على أي تكست رانا نحكيو. إذا هنا نشوفوا بلي هاد لي 3 تكست في 3 ما عندهمش عنوان. alors ces 3 textes ne comportent pas de titre. Maintenant, troisièmement, y a-t-il des paragraphes distincts dans chacun des textes? Sont-ils longs ou courts? إذا هنا les paragraphes distincts وش معناها؟ أي أن هناك عدة فقرات في هذا النص. par exemple في هذا النص هنا متفرق، ثم فرقوها، داروا فقرة صغيرة ثم نقطة ثم كتبوا فقرة صغيرة، ثم distinct عبارة عن متفرقة أو متقطعة. إذا لا نشوفوا باللي هذا النص ولا هذا لو تكست جاء في فقرة واحدة، ونفس الشيء بالنسبة les autres textes. Est-ce qu'ils sont longs ou courts? نشوفوا باللي c'est court, c'est vraiment court. alors تشوفوا باللي هنا par exemple on a 7 lignes, ici on a 5 lignes et ici on a 6 lignes aussi. شفتوا باللي لا بريف اون جينيرال قلت لكم لو ماكسيموم ديالها سي 12 لين. هذوك اللي يقول لك 2 3 لين moi j'y crois pas vraiment parce que c'est le chapeau هو اللي عنده 2 3 لين parce qu'il donne vraiment يعني le nécessaire برك يجي comme un sous-titre. bon mais la brève ما فيهاش le chapeau، فيها كما يقول لك la suite. تما انا نقرا لو شابو، عجبتني الحدث ولا عجبني هاد لاكtualité نروح نكمل ونقرا. لكن لا بريف ما فيهاش اون سويت. هذا واش كاين؟ تما جو لي لا بريف هذيك اي سي بون، يا با دو سويت. هذه هي لا ديفيرونس entre le chapeau et la brève. Continuons. Sais-tu comment on appelle ces textes courts qui rapportent des informations sur l'actualité? Et bien sûr, c'est des brèves. هاد les textes courts، هذه الفقرات القصيرة التي تقوم بنقل الخبر أو نقل الأحداث، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن une brève. Voilà, alors هنا هما les réponses. Ces textes ne comportent pas de titre. Il n'y a pas de paragraphe distinct dans ces documents. Ces textes sont courts. Ces textes courts qui rapportent des informations sur l'actualité s'appellent des brèves. Alors, on continue.
Maintenant, on passe aux dernières questions. Je lis pour comprendre. Là, je suis obligée de lire mes textes. Alors, le texte 1, le week-end dernier, un jeune motocycliste de 23 ans a fait une grave chute après avoir reçu un texto sur l'autoroute de Zeralda. La présence du téléphone portable sur la route confirme que le SMS a été à l'origine de l'accident. 1.A. 1.A هذا يعبر عن من الذي كتب هذا الابغام. اوكي اسمه يبدا بالA واللقب تاعو يبدا بالM. Alors, le week-end dernier, تسمى الويكاند الفارط. Un jeune شاب يقود سيارة دراجة نارية في عمره 23 سنة. Il a fait une grave chute. إذن سقوط جد خطير. Après avoir reçu un texto أي أنه جاته رسالة في لو تليفون ديالو sur l'autoroute de Zeralda في الطريق السريع لزيرالدا. La présence du téléphone portable sur la route confirme que le SMS a été à l'origine de l'accident. إذن حضور هذا الهاتف النقال على الطريق يؤكد لنا أن هذه الرسالة التي تلقاها هي أصل هذا الحادث. الآن texte 2. Vince, un rhinocéros blanc de 4 ans, a été abattu par des braconniers le 6 mars dans son enclos du zoo de Thoiry. Dans les Yvelines, le délit a été commis afin de récupérer sa corne. إذن هذا الرينوسيروس بلان أي وحيد القرن الأبيض واسمه فينس هذا هو الاسم ديالو. Il n'a que 4 ans, 4 سنين. Il a été abattu par des braconniers le 6 mars. أي هاد les braconniers وهم braconniers ça veut dire الذين يصطادون بدون إذن ما عندهمش إذن الاصطياد تما ممنوع عليهم الاصطياد خاصة هذه الحيوانات التي في طريقها إلى الانقراض. إذن هما ils l'ont abattu alors ils l'ont tué. Le 6 mars, يوم 6 مارس, dans son enclos du zoo de Thoiry. إذن l'enclos هي عبارة عن حظيرة تسمى في اللوزو كاين اللي يديروهم dans une cage وكاين اللي يديروهم سياج ويخليو لهم ان اسباس بور سيركولي تسمى يخليو لهم سورتو هاد لي زانيمو لي كبار كيما لو رينوسيروس il a besoin de courir et tout alors يديروا لهم سياج يقولوا لهم حظيرة الحيوان. إذن l'enclos في لو زو بيان سور. هنا تواري و dans les Yvelines هو مكان حدوث هذا الحادث. Le délit a été commis afin de récupérer sa corne. هذا الجريمة le délit هي جريمة a été commis afin de récupérer sa corne. هنا وعلاش قتلوه ما هو السبب هو من أجل استرجاع أو من أجل إذا ينحيولو لا كورن ديالو أي القرن ديالو باش هكذا يروحوا يبيعوه بيان سور في السوق السوداء. هذه المعلومة كتبت من قبل فرانس انفو يوم 9 مارس 2017. نلاحظ أن قبل صراط هذا le 6 mars après 3 jours باش كتبوا عليها. Agence de presse, c'est une agence de presse. Maintenant le texte 3. Danemark, la nuit dernière, un vendeur de hashish de Christiana, pressé de rentrer chez lui, a pris un taxi. Quelle n'a pas été sa surprise lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était monté dans une voiture de police. Il a été arrêté pour détention et trafic de drogue. Twitter 23/12/2017. Alors, في الدنمارك وهو مكان حدوث الحدث la nuit dernière الليلة الفارطة un vendeur de hashish de Christiana. إذن هذا يبيع la drogue. Pressé de rentrer chez lui كان يستعجل إذن أن يذهب إلى منزله. a pris un taxi. alors أخذ تاكسي هو كان يظن أنه تاكسي. quelle n'a pas été sa surprise إن تفاجأ أنه ما طلعش في تاكسي وإنما طلع في سيارة الشرطة.
بيان سور كي طلع سيارة الشرطة قامت بالتحقيق لأنه أصلا كان في اللاوعي لأنه puisque c'est un vendeur de drogue alors automatiquement il était sous l'effet de la drogue alors ما فرقش بين le taxi et la voiture de police alors bien sûr il a été arrêté pour détention et trafic de drogue إذن قاموا بتوقيفه لأنه كان لديه لا دروغ وأيضا لو ترافيك أي كان يبيع فيه إذن أونوار. الآن السؤال الأول quelle est l'information rapportée dans chacune des brèves إذن chaque brève bien sûr nous a donné une information. وش هي هذه l'information؟ عنا le texte 1 grave chute d'un jeune motocycliste sur l'autoroute de Zeralda. Le texte 2 un rhinocéros blanc abattu par des braconniers dans un zoo. Texte 3 un vendeur de hashish prend une voiture de police pour un taxi. إذن كان يظن أنها c'est un taxi. ثم les événements rapportés se sont produits réellement vrai ou faux. نعلم أن la brève ليست خيالية وإنما هي حقيقية elle est réelle ثم elle nous rapporte des faits réels. إذن c'est des événements qui sont vraiment déroulés et alors c'est vrai. Troisièmement maintenant, en te basant sur chacune de ces brèves dit où et quand ces événements se sont produits alors متى donc واش رايحين نقولوا en te basant sur chacune de ces brèves تما chaque brève عندها وقتاش صرات وعندها وين صرات où أين quand متى. إذن في le texte 1 alors oui, le week-end dernier, un jeune motocycliste de 23 ans a fait une grave chute après avoir reçu un texto sur la route de Zeralda. Alors, où il a fait sa chute? Sur l'autoroute de Zeralda. أجبت على la question où. الآن متى? C'est le week-end dernier. Maintenant, le texte 2. Vince, un rhinocéros de 4 ans a été abattu par des braconniers le 6 mars. Meta, il a été abattu. Wa meta, kutibat la brève, c'est deux choses différentes. Tu rapportes quand ces faits se sont déroulés. Faites attention, كاين بزاف اللي داروا هاد l'erreur راحوا كتبوا le 9 mars et c'est faux. Alors متى صرات هذا الحدث هو le 6 mars. Il est mort le 6 mars. Mais on a écrit la brève le 9 mars dans où l'info a été donnée par France Info le 9 mars. إذن متى c'est le 6 mars 2017, bien sûr, c'est la même année. Anna wa Aina ou dans son enclos du zoo de Thoiry dans les Yvelines. Alors au zoo de Thoiry dans les Yvelines en France. Texte 3, on a au Danemark. Winsarat, c'est au Danemark, c'est la première phrase. Thumma wuktash yaqiqaluna la nuit dernière. La nuit dernière. Wa Twitter متى إذن هذه il y a une différence aussi وقتاش تويتر كتبتها le 23 décembre 2017 إذن la nuit dernière وقتاش c'est le 22 décembre 2017 إذن إذا كتبتوا les deux c'est juste. Voilà pour la page 15. On passe à la page 16 la vidéo اللي جايه إن شاء الله.